नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 31 जानुआरी शनिवार आसतु आज दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकड़ा ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे गोटे लाइक करी रखंतु। आज प्रथम खबर राज्य में ब्यान हेनी पान मसला बदलिया सरकार निष्पत्ति टोबाको निकोटिन नथिबार ब्यान हेनी तेज ब्यान हेनी पान मसला स्पष्टीकरण रखिला स्वास्थ्य विभाग टोबाको निकोटिन नथिबारु ब्यान हेनी पान मसला एने जीएसटी और अर्थ विभाग को चिठी लिखिले स्वास्थ्य विभाग सचिव हेले किछि दिन पूर्व राज्य में तमाकू और निकोटिन युक्त समस्त सामग्री बा पान मसला ब्यान करने को निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार। परवर्ती खबर पीएम किसान योजना को नहीं आसला बड़ खबर सावधान चाषी चारोटी भूल आसबनी किस्ती टंका लिस्ट रु कटिजिव ना। प्रथम असंपूर्ण केवाईसी जो चाषी मैंने पोर्टाल से केवाईसी अपडेट करना से एथर किस्ती पाइबे ना। द्वितीय हूँ आधार बैंक लिंकिंग तेबे आपण बैंक अकाउंट को आधार सहित लिंक करने एवं डीबीटी एक्टिव करने बाध्यतामूलक। तृतीय डॉक्यूमेंट रे असंगति तेबे आधार कार्ड बैंक पासबुक एवं आवेदन फॉर्म रे नामर बनान अकाउंट नंबर किंबा आईएफएससी कोड रे कौनसी असंगति थिले पेमेंट विफल हेबो। चतुर्थ जमी बिहन तेबे जदि आपण जमी रेकर्ड भूल एक वेरिफिकेशन पोर्टाल रे अपडेट करा जाई नाही तेबे आपणक नाम हिताधिकारी तालिकारु बाद दिया जाई पारि बोली सूचना मिली। तेबे एही आगामी किस्ती तथा 22तम किस्ती तेबे फेब्रुआरी मासरे मिलवा को जाउची। परवर्ती खबर अछि नव दास हत्या मामलार खूब शीघ्र हेबो खुलासा कहिले आईन मंत्री तेबे नव दास हत्या मामलार खूब शीघ्र खुलासा हेबो कहिले आईन मंत्री। दीपाली दासक बयान उपर आईन मंत्री प्रतिक्रिया दीपाली मंतव्य गणमाध्यम देखिली आईन मंत्री परिवार लोकों संदेह को नहीं क्राइम ब्रांच तदंत आरंभ होईची। परवर्ती खबर उपमुख्यमंत्री हेबे सुनेत्रा पावर आज नेबे शपथ। अजित पवार मृत्यु पर महाराष्ट्र राजनीति में हलचल देखा मिली किए हेब उपमुख्यमंत्री से नहीं मध्य चर्चा चली बेले एबे यह स्पष्ट होईची। सुनेत्रा पावर फडणवीस सरकार रे उपमुख्यमंत्री हेबा सह आज से पद और गोपनीयतार शपथ पाठ नेबे बोली स्पष्ट होईची। परवर्ती खबर कोटिया बेआईन अनुप्रवेश कले कार्यानुष्ठान नियाजिब कहले मंत्री। तेबे कोटिया सीमा विवाद उपर ओडिशा सरकार कठोर आभिमुख्य ग्रहण करिसंती। एही अंचल रे जे कौनसी अवैध प्रवेश कले कठोर आईनगत कार्यानुष्ठान नियाजिब बोली चेतावनी दैचंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। से कहिसंती सीमा अतिक्रमण करी कोटिया लोक को प्रभावित करुची आंध्र। परवर्ती खबर सुना दर को नहीं आसला बड़ खबर तबे भुवनेश्वर 24 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा मूल्य 9,650 टंका ह्रास पाई 1,69,200 टंका को ह्रास पाई। तबे 22 कैरेट सुनार 10 ग्राम पिछा दाम 8,850 टंका ह्रास पाई 1,55,100 टंका होईची। गतकाली 22 कैरेट और 24 कैरेट सुना दाम रे यथाक्रमे 10,800 टंका और 11,770 टंकार वृद्धि घटी। परवर्ती खबर बजेट आरंभ खुशी खबर महंगा भत्ता बढ़ाइले केंद्र सरकार। तेबे जहाँ लक्ष लक्ष केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी मुहरे हस फुटाई महंगा भत्ता वर्तमान डीए रे 6% वृद्धि को मंजूरी दि जाएगी। निष्पत्ति वृद्धि पाउथिबा मुद्रास्फीति मध्य आर्थिक आश्वस्ति प्रदान करिवो जहाँ फल दरमा एवं पेंशन रे सीधा सड़क वृद्धि घटिव। परवर्ती खबर कुवेत शुक्रवार सकाଳେ दिल्ली आसुथिबा इंडिगो एयरलाइंस एक विमान को बोमारे उड़ाई देवा और अपहरण करने को धमक पर अहमदाबाद विमान बंदर यह जरूरीकालीन अवतरण करिछि। तेबे विमान रे बोमा रहिथिबा एवं यहाकू अपहरण करा नियाजिबो बोली लेखा होइथिबा एक टिश्यू पेपर जणे विमान कर्मचारी पाइबा पर आतंक खेल जाइथिला। परवर्ती खबर 31 रु कलिंग जातीय अस्मिता रग्बी लीग तेज जातीय स्तर में महिला रग्बी लीग अस्मिता रग्बी लीग जातीय प्रथम संस्करण जनवरी 31 और फेब्रुआरी 1 भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम रे खेल जिवो। एही प्रतियोगिता रे 3टी वर्ग रे 8टी राज्य दल अंशग्रहण करिवे। एही 3टी वर्ग हैला सीनियर जूनियर और सब जूनियर। परवर्ती खबर सुरक्षा कर्मी गुली 2 कुख्यात माओवादी मृत। तेबे मालकानगिरी जिला छत्तीसगढ़ सीमांत बीजापुर जिले में एनकाउंटर सुरक्षा कर्मी गुली 2 जन कुख्यात माओवादी निहत होइतिबा सूचना मिली। परवर्ती खबर फेब्रुआरी 17 तारिख विधानसभा बजेट अधिवेशन 20 बजेट उपस्थापन करेंगे मुख्यमंत्री। तेबे फेब्रुआरी 17 तारिख विधानसभा बजेट अधिवेशन 2टी पर्यायर चलिब। विधानसभा बजेट
ଅଧିବେଶନ ଫେବୃଆରୀ 20 ଆଗତ ହେବ ବଜେଟ୍ 2024 ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୃହରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ତେବେ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଦର। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲର ଦର 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। $1 ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 92 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 2024 ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଉଭୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ କମିଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ $1 ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଖାପାଖି 92 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବିହାର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବାକୁ ବିହାର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ କିମ୍ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଝଟକା, ଜାରି ରହିବ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା। ତେବେ ଅଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଝଟକା। ଅନୁଭବଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିବ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିବ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା। ତଳକୋର୍ଟଙ୍କ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍କୁ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 50 ମିଟରରୁ 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 6 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାରେ ସମ୍ମତି ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି। କାର୍ଯ୍ୟଦ୍ରୁତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା SJDY। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରେଲୱେ ଦେଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେଲା ସହଜ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି, ତେବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତକରଣର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ IAS ଉଷା ପାଢ଼ୀ। ତେବେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାରୁ ମୁକୁଳିଲେ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀ। ତାଙ୍କ ସହିତ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି 3 ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିଥିବା ନେଇ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ସହ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ମାତିଛି ଗୋଠଛଡ଼ା ହାତୀ, ଭୟଭୀତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପଡ଼ୁଛି ତାଟି କବାଟ। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଗତ 4 ଦିନ ହେବ ଗୋଟିଏ ଗୋଠଛଡ଼ା ହାତୀ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ହେଲେ ହାତୀଟି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହାତୀଟି ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସିନ୍ଦବା ଗ୍ରାମ ନିକଟକୁ ଆସି ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖଳାରେ ଥିବା ଅମଳ ଧାନ ଖାଇ ଦେବା ସହ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଅମଳ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ବାଡ଼ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଡକାୟତି ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ 6 ଗିରଫ, ଭୁଜାଲି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡା ଜବତ। ତେବେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଡକାୟତି ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି ବରିଗୁମା ପୋଲିସ। 6ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଡକାୟତ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବା ସହ ବହୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏକ
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଲେଙ୍କା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍ର ହୋଇପାରେ ପୁନଃ ବିଚାର। ତେବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍ ଉପରେ ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ପୁନଃ ବିଚାର ହୋଇପାରେ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାସ୍କର ମଢେଇ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁନଃ ବିଚାର ପାଇଁ ବିଧାୟକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସମାଲୋଚନା ବି କରିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।